o sa atong kagahapon. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Ilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga himutangan sa isdaan o karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado na himutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat o didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Mayor Inosentes Titing Flordelis Villaflor nahimugso niadtong Disyembre 28, 1893 dinhi sa lungsod sa Ilongos. Siya naminyo ngadto ni Eustacia Orhel Relente og nakabaton sila og 13 ka mga anak nga sa ilang pagdako nahimo usab sila nga mga prominente nga mga sakop sa Katalingbang Hilongosnon. Usa sa iyang mga anak nga nikulit sa iyang pangan sa tagsa-tagsa kadughan sa mga Hilongosnon nga nidayo dito sa kauluhan mao si Attorney Herminio Villaflor o mas naila sa mga Hilongosnon kaniadto sa tawag nga Manuminyong. Siya ang dangpanan sa mga Hilongosnon kaniadto dito sa kauluhan ug diin libre nga nipuyo ang si bisan kinsa nga Hilongosnon sa iyang panimahay ug wa sab sila pabayra bisan usa ka dako sa ilang mga konsumo sa panimahay ni Manuminyong. Lain sab sa iyang anak mao si Dr. Eli Villaflor nga sud sa pipila ka tuig sa iyang kabatan-on nihad sa iyang kinabuhi sa paghimo sa mga misyonaryong buhat sa pagpanambal dito sa mga nasod sa Afrika. Samtang usasab sa iyang anak ang nisunod sa tunob ni Mayor Titing Villaflor sa kalibutan sa politika ug muduma sa lungsod ug mao ang bugtong babae nga nahimong mayor sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Si kanhi Mayor Altagracia Grasing Villaflor, ang labing una sab nga doktor sa lungsod sa Ilongos nga maoy nag-establisar sa karon Villaflor's Clinic nga maoy dangpanan kaniadto sa tanang mga Hilongosnon kung aduna sila mga balatian nga karon padayon nga giugmad ni Dr. Eli Villaflor. So wa pa nahimo nga mayor sa lungsod sa Ilongos si Mayor Titing Villaflor. Nag-alagad una siya isip hipi sa kapulisan sa lungsod sa Ilongos. Samtang nagsilbi siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos sud sa siyam ka tuig gikan sa 1930 ngadto na sa tuig 1939. Sud sa siyam ka tuig nga pagtimon ni Mayor Inosentes Titing Villaflor sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Ilongos, ubay-ubay nga mga kalsada ang gibuksan paingon sa nakadaiyang mga bukirang barangay sa lungsod. Ang usa nga ni marka gyud sa iyang administrasyon sa natad sa pagbukas og mga kalsada mao ang pag-abli og pagpalapad sa kalsada gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa barangay Bag-ong Lungsod kaniadto nga mao na ang Barangay Concepcion karon nga maoy nagapatukngod sa paglipang sa ekonomikanhong kalihukan sa naasoy nga barangay. Gawas sa mga kalsada ang pinaka nitatak gyud sa pangan ni Mayor Titing Villaflor sa iyang pagpangatungdanan sa lungsod sa Ilongos mao ang gitawag kaniadto og Little Panama Canal.
Ang Little Panama Canal mao ang sapa nga gikan karon sa Jerstram ngadto nasubay sa kilid nga bahin sa Children's Park lahos na kini ngadto sa kadagatan sa Barangay Puntod. Sud sa iyang tutok ka mga termino, isip amahan sa lungsod Silongos na kumpleto ang proyekto nga Little Panama Canal. Usa ka dako nga proyekto sa infrastruktura sa lungsod Silongos nga way bisan usa ka dako nga gipagawas ang panudlan sa lokal nga pangamahanan niini. Sanglit ang mga ligoy sa pagbayad og buhis nga mga manindahay sa merkado publiko sa lungsod Silongos ang iyang gisangunan sa pagbugwal sa lapok og yuta aron nga matigayon ang trabaho sa Little Panama Canal. Ang katuyuan sa mga proyekto mao nga makadiretso na sa merkado publiko ang mga sakyanan sa kadagatan sa mga mananagat og diretso na nila nga matumod ang ilang mga kuha nga isda ug di na kini moagi pa sa kamot sa mga tao nga mag-apil-apil sa transaksyon sa negosyo sa isda. Sa tuig 1937, lain sab nga building sa karaang merkado publiko sa lungsod ang gipabarog ni Mayor Titing Villaflor. Samtang, lain sab nga gitutukan ni Mayor Titing Villaflor atol sa mga katuigan sa iyang pangtungdanan mao ang pag-promote sa paugnat sa kusog nga gikahinusan gyud pag-ayo sa mga hilngosnon ug kana mao ang boxing. Sa mga tuig nga siya ang nagduma sa lungsod Silongos, natigayon ang labing una nga promosyon sa boxing dinhi sa lungsod. Ug gani ang ikaduhang andana sa munisipyo sa lungsod kaniadto ang temporaryo nga nahimong boxing stadium atol sa maong mga katuigan. Samtang nito mausab ang mga hilongosnon nga adunay mga tagagsaong abilidad sa pagigsinukli og kinumo ibabaw sa ring. Agi pagtamod o pagtahod sa legasiya nga gibilin ni Mayor Inocentes Titing Villaflor sa lungsod Silongos, ang kalye San Isidro sa Barangay Eastern Poblacion ang gihingan pahinungod kaniya og opisyal kini nga gihinganlan og Inocentes Villaflor Street. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod Silongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 og nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road, pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan labi na ang mga National High School sa mga barangay, pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos, pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS, pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pag-develop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangadlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mao na ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan og natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nyatong sayo nga bahin sa dekada 90 sa dihang gisugdan ang paghingan sa mga kalye
sa lungsod sa Ilongos sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor. Giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Manong Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Manong Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangan ni Manong Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Manong Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod ngadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321, nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Manong Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Manong Emil Milgaso apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Si Mayor Rinaldo Villaflores o mas naila sa mga Hilongosnon kanyadto nga si Manonaldo nahimugso nga usa ka lumad nga Hilongosnon ngadtong Enero 17, 1922 og naminyo ngadto ni Basilisa Daguhoy nga usasab ka lumad nga Hilongosnon. Sawa pa siya musod sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, nagserbisyo una si Manonaldo isip usa ka magtutudlo sa publikong tuhoan sa lungsod. Sa dekada 50, nag-alagad sab siya sa taas-taas ka panahon isip sekretarya sa legendary old man sa lungsod nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso. Ug sa pagtapos sa termino ni Manong Emil, nisod siya sa kalibutan sa politika ug napili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos nitong Nobyembre 8, 1959. Usa sa gibilin nga ligasiya ni Manonaldo o Mayor Rinaldo Villaflores mao ang formal nga pagsugod sa kaugmaran sa pantalan sa lungsod sa Ilongos nga karon mao'y usa sa mga nakapatukmod sa ekonomikanhong kaugmaran sa mahaltang lungsod. Sanglit kanya adto bisan man tuod og aduna nay mga bangka nga dipasiruan nga nagbihayan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan Sugbo, apan dako pagkaayong suliran sa mga negosyante ang paspas kapag karga sa ilang mga kargamento nga itumod ngadto sa Dakbayan Sugbo ug ingon man ang mga pasahero nga pasanon pa sa mga sakop sa federasyon o mga porter sa karon nga panahon aron nga sila di na moubog sa dagat sa ilang pagsakay sa bangka. Sanglit, wa pa may pantalan kanya adto. Mga dagkong bato o mga boulders o mga batong mantilis ang ilang gikamada o nahimong pundasyon sa pantalan pinaagi sa pagtinabangay usab sa mga sakop sa grupo sa mga porter o ang mga sakop sa federasyon. Gawas sa uban nga mga proyekto sa infrastruktura nga gipadayon ni Mayor Naldo Villaflores gikan sa administrasyon ni Manong Emil, usa sa iyang gitutukan gyud pag-ayo ang butang nga duol sa iyang dughan nga mao ang pagpalambo sa edukasyon sa kabataang Hilongosnon. Sanglit sa wa pa siya mahimong mayor, usa man siya ka magtutudlo sa publikong tuhuan og diin siya mismo ang nakakita sa tinudanan kay kahimtang sa edukasyon sa kabataan sa lungsod. Daghang kabataan sa lungsod sa Ilongos kaniadto ang iyang gimatuto o gipalig-on ang pundasyon sa ilang pagkatao pinaagi sa edukasyon. Butang nga sa maong mga panahon haskang lisura ang konon sa Ilongos nung bata gumikan sa nagkagidlay nga sitwasyon sa pila lang kabuok ka mga tungaan, pila lang kabuok ka mga magtutudlo ug ang pagkagaid usab sa sagad sa mga pamilyang Hilongosnon sa gapos sa kawadon nga niresulta sa pagkapugos sa kabataan kanyadto sa pagtrabaho aron nga sila makakaon. Inay nga mutambong sila sa eskwelahan nga makahatag pahinuon kanila og dugang pamasanon sa gastuhan sa pagtungha. Gipaningkamutan gyud ni Mayor Naldo Villaflores ang pagduso
nga mamahimo gyud na usa ka national high school sa kaniadto Hilongos Municipal High School. Hasta makapilya siya nagsige og sunggal sa mga dagkong leader sa distrito, ingon man mga leader sa probinsya sa Leyte. Aron nga mapasar ang usa ka balaod dito sa balay-balawranan sa kauluhan og sa ingon magahinaan gyud kini og igong pondo matag tuig gikan sa nasudnon nga pagamahanan og mapalambo ang hutong sa edukasyon sa lungsod sa Ilongos. Ug tuod man, nagbunga ang iyang tanang makahago og paningkamot. Di na maiha pa kung pila ka mga Hilongos noon nga kinabuhi ang nautro ang dagan. Dumikan sa pag-angko nila o kinaadman, gikan sa kaniadto Hilongos Municipal High School, nahimong Hilongos National High School, nga mauna karon ang Hilongos National Vocational School. Atol sab sa iyang panahon, nilipang pag-ayong paugnat sa kusog sa lungsod sa Hilongos nga nakahatag og kagayunan sa mga Hilongos no atleta nga ikapakita ang ilang talagsaong abilidad sa nagkadaiyang natad sa sports. Usa sa gikahinusan gyud pag-ayo sa mga Hilongos nun, sukad pa kaniadto hangtod karon mao ang sport nga sinukli as kinomo kon boxing nga sa panahon ni Manonaldo nahatagan gyud og igong pagtagad. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Hilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni sud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kaugatan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School kun banas kaniadto o viska sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika, ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Hilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Hilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, wa kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya didto sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga mauli siya sa Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon
ug padayong nagigubat hangtod nga natapos ang gira niadtong 1945. Giingon nga sa iyang pag-uli sa Barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sud sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpapili siya sa pagkamayor sa lungsod Silongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod Silongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa. Iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugtong ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongosnon. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongosnon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di pa kaha sa 0949-5722-708. Ano na sab sila ready mix concrete Hilongos Aggregates. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, second floor, RBVO Building, RV Plaza Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos.
Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Naosab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgicanonay ug ingon man sa Army Flats Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ngita ka mong gaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales. Disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibagha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dad apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imidya sa hapon. Ang Villaflores Clinic adunay state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay ug humpungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod Silongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabahagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa panglawas usa ka bandi. Lami nga pagkaon, disente, presentable ug gumugaway nga palibot, paspas ug nindot nga serbisyo. Aw, George ka ana ta mga amigo. Klase-klase nga mga lamian nga masud-an ang imong kapilian. Ug aduna kay mga importante nga mga bisita, dili gyud ka maawawan mo dala nila diri sa George Chikaan. Aduna sab sila hamugaway nga lugar alang sa bisan unsa nga party, seminar, convention o meeting. Ana sab sila catering services sa bisan unsa nga okasyon nga mo pahaom sa inyong budget. Tawagan dayon ang numero nga 0929-839-9459. Ang George Chikaan ana himutang sa Captain F. Flordelis Street sa lungsod sa Hilongos. Ato na ta sa George Chikaan. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Nangita ka bag di kalidad, nindot nga mga disenyo o pulido nga panimay, building o edipisyo? Ni ana ang tubag sa imong panghanglan part? Ni ana ang Kawad Construct! Kawad Construct! Napamatud-an na sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga disenyo o pulido nga pagkatrabaho nga edipisyo. Kawad Construct! Mahimo silang makontak sa mga numero sa landline 567-6833 or sa mobile phone number nga 0949-9929-106 o padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Garantisado nga nindot na ug pulido pa gyud ang pagkatrabaho kay Gawad Construct gud na. Gawad Construct.
Alang sa inyong mga mahinungdanon nga mga okasyon, tapok-tapok sa inyong pamilya o get together sa inyong mga barkada, suway part ang Rafael's Resort. Aduna sila ilapat gawanang nga haom kayo sa bisan unsang okasyon, birthday, bunyag, kasal o uban pang mga tapok-tapok sa kompanya, pamilya man o mga barkada. Samtang naasab sila mga lawak nga kapahulayanan sa inyong mga bisita, mga lawak nga kumpleto sa mga moderno nga mga amenities sa presyo nga reasonable ra gyud kayo. Rafael's Resort. O gusto kag mag-relax, chill ko yung pamilya, mga amigog, mga amiga o baka mga bisita, nagpaabot sa mo ang cafe sa Bayside. Atik pa yun og maabi-abihon og tamis pagpahiyom ang ilang mga staff sa Rafael's Resort. Ang Rafael's Resort ana himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Adto na ta sa Rafael's Resort. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nagapikiha niyang kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals ana nagbase sa CV Alquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Kunta ka na ang Sunmax Solar. Nangita ka ba og mga tao nga di lamang kay maantigo kundi eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo sa panimay or building? Muhimo og plano sa usa ka estruktura or edifisyo? Dili na problema kay naa na sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers. Viterbos Architects and Plumbers. Mo install sab sila og moayo og mga tubo o di ba ka pipe fittings of water supply, sanitation, heating or cooling systems. Way problema na ana sa Viterbos Architects and Plumbers. Anaan lang sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa Hadpa kun home along the Paril sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong pakisusi, kontak lang ang numero nga 0949-9929-106 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers. Hey! Kapoy naglaba! Ayaw ka balaka! Kay na ang solusyon! Tuol ra kaayo! Laba day laundry siya! Oh, ay, 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 ay! Oh, ay, 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 ay! Hugaw na ang sanina Ayaw nagpagduha-duha Ihatod lang dayon diri kami na ang bahala Paspas nga serbisyo, di ka maghula dugay Limpyo ug umot, preskong-presko kaayo day Labaday, labaday, barato ra kaayo, sulit yuday Kalidad na serbisyo, di ka magmahay Sa Labaday Laundry Shop Happy Kapir may day. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airways. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ilongos Aggregates. Ang takna sa 93.5 Marion FM. Alas 10:03 sa kabuntagon. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga gala, kumusta? Og maadjong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain na sa tatang papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod, mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa tupinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga sa mga lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon, kini nga ubos nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigo nga di na katulin taon bungoton. Dili na Rudy Fernandez. Di na po Paquito Diaz. Najib Montera Cubio, makikig doyo kayo pinanggahang tatakang untop. Alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay suunay ko Hilongos noon, ining adlaw mga higala nga Biyernes. Katapos ang adlaw simanas ting trabaho. Adlawng Biyernes amigo ko. Pizza, oy. Size na oy sa buwan mga higala sa Marso tuig 2026.
kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamo diha karon sa piskay kadasig man kamaya. Inito pa panag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo diha karong buntaga? Alimuot gyapon? Panington gyapon tong bugan ining kalakiha. Aray! Hoy, good morning ha sa mga nagsunod dito itong tulumanon o sa mga wa po magsunod. Aw, good morning po lamang diha po ninyo. Ang akong amigo, Benjamin Amigo, Astilan. Kumpiyansaan na to, oy. Dodong Benjamin, kumusta ba yung tao kaniha, Dodong Benjamin? Kuan niya, taga lungsod ni Bato, pero minaw sa Hilongos atong lungsod. Mo na atong amigo. Diyan po ito, amigo. Uy, Almirante. Ha? Almirante. Nipitik ng kasing-kasing sa bao. Aray! Oya, JJ Kobyo, good morning ko na. Oy, sa tanang mga taga-Hilongos, labi na sa mga taga-Barangay San Juan, o kanimo diha Manila Boy. Aha, labaw ba kang good morning, Kuya JJ? O si Sir Edwin Bilbar. Oy, good morning ni mo na, sir. Magtarong tayo kayo na mga naman yung mga tarong tao na minaw na to. Matinodong tani ni Klaki, ha? Si Ma'am Michelle Sinisa po, tanaw po na tulong. Oy, good morning ni Madam from the land down under. Wa makani mag-on-on karon og kanggaro. Aray! Why inon-on ang kanggaro diha, ma'am? Hala. Now, karon mga igala dinis ato, nalagiting ang kainit sa haring adlaw, dinis sa ato sa lungsod sa Hilongos. Unya, matod pa nga igala sa pag-asa nga dili pa ni mao ha, di pa ni mao ang kainit nga atong matagamtaman. Oh. Kay do na pay umaabot mga igala nga maglagiting nga kainit o ingon man ugang nga panahon pastila no. Maapiki na po ng atong mga mag-uuma ni ining kalakiha. Oh. Musamot na ko gasto ni ini no. Kay kuan man musaka di man to kalikayan no. Kay gani ni anaman nagsugod mamahigalang krimen. Oh, ang gasolina o ang diesel. Sotoy Basquitis. Sotoy Basquitis mga gala ang pagsaka. O lain ra man yung mga butanga o kini may musaka ang presyo. Kay hasta is water mo mahal. Aray! Hasta is water mo mahal. Oh. Dahil ito na ingon nga. Nga lang mahal is water dong. Mahal gasolina. O sino mong gasolina rin gasolina? Aray! Kuan mangguna, domino effect mangguna, no? Kaya ang enerhiya, mga gala mo, may tinoblain taon sa pagligid ng atong ekonomiya. Oh, so kung mahal mga gala ang pag mugna sa enerhiya, ang gasolina man o grodo may atong gisaligan sa pagmugna ang enerhiya, di man ta makadeliver mahirap sa mga pagkaon o guway krodo ng sakyanan. No, di man makatudok mga gala ang traktor o guway gasolina. Oh. Pero og kabaw kay gamito, no? Di na pagkasunaan ang kabaw, ay. Saba diha! Mga babae! Pero dugay mo magdaraw. Dugay mo. Sige ka sunod-sunod ang lubos kabaw. Dugay mo man. Sige, sunod-sunod ang lubos kabaw. Pero mo, lagi na. Mag-traktor po ka. Aw. Dako mo gasto. Samot na karon kay
mo samot mga higala ang kinini ang magsige manig patubig o ang mga dona nasakop mga higala sa mga irrigation. Sige paagas kay uga man lagi itong panahon, no? Kay sigon pas pag-asa, summer not linked to El Nino. O napaganay ka to de El Nino, di pa ka to de ni Mao. Pero inga pag-asa ha, wa pa magsugod ang summer. Wa pa. Unsa pa man di ay ni warm up? Aray! Warm up pa ni sa summer. Minor mas manakone krook. Good morning ma'am nakone. Maador ba ko okay ini duso ko kadan gihapon. Nakapili maghanig mga maadzohon. Ang sa itong ipampili ni mo dito, nakone mga pang night gown. Aray! So expect mga kaigsuonan nga nining paglabay sa mga adlaw gani karong Martes doon na lang po ilain mga higala nga hugna sa pagsulbong na pod sa presyo sa mga produktong petrolyo. Oh, manguros na lamang ng daan ini. Kay kini mga higalang mga negosyante sa gasolina o diesel, wa man sila mahimong negosyante para magbalkansi. Aray! Wa ni sila maghimong negosyante para magbalkansi. Tanawa ra gud. Oh, nyadto pa mga higalang Sabado nagsugod ang gubat sa gigubat sa Iran, ang gigubat sa Estados Unidos o sa Israel, ang Iran. Nyadto pang Sabado. Oh. Unya, ang presyo sa gasolina karon ning sulbong na pag-ayo. Ha? Ha, don't tell me kung ingna pagka Domingo na malit na doon sila. Ha? Nga matod mga galas DOE do naman untay buffer stock nga mga produktong petrolyo ang mga dagko mga galang oil players dinis Pilipinas ug balik duha ka buwan. Ismuko nimo kana? Ismuko nimo kana? Ang stock nila mga galang bali pag duha ka buwan. Pero ang gubat niadto pang Sabado nagsugod wa pay usa ka semana. Pero ang presyo sa kadayon hay maghostisya ini dolor. Sabado ha, wag bae. Kay sa kaon man increase dayon. Oh, sa kaon man increase dayon. Pero og os-osonon gani, ha? Mas dali pag maos-os mga higala atong purol. Aray! Kaysa presyo ining gasolina o krodo. Ha? Mas dali pag mausos atong purol. O osonon gani, pastilan. Ha? Ingnon ta mahigala, all stock man na. Mahal pa among palit, ana. Ha, igod. Pero og increase honon, increase dazon. Ha? Adunay magpasabot diini mga higala ang Departamento sa Enerhiya, ang DOE. Dunay pagpasabot. Pero porbida wa ko makaudson. Nahimo mahinoon mga higalang spokesperson ang DOE ining tulo ka mga higante nga mga oil player sa nasod, namely kining Chevron, Petron ug Shell. Ang kanang Chevron mo nang kanhi Caltex, pero ang mga signage gihapon ko karon Caltex mo gihapon. Star man gihapon, ha? Star man gihapon, muro man mga higala og kanang Star ang tungod ba bilin. Mao man na. Nama. Nahimo mang tigmamaba hinoon ang DOE sa
tulo ka mga higante nga kompanya sa lana, nga mura na raman na silang kartel. Oh. Kay lagi, ang ato mga galang presyo, di man gud mo ma-regulate mga galang sa gobyerno. Ngano man? Tungod sa oil deregulation law. Hilungos atong Kung saan po lungsod. ng oil deregulation law na Jeb, hinggara ng puka. Wa ito ko'y labot, ana, oy. Ha? Panahon pa maning Ramos. Panahon pa maning Presidente Fidel Valdez Ramos na pasar kining oil deregulation law. The aim of the law is to engage these oil players into competition Hilungos atong nga lungsod. sila magpinuhalay sa presyo. Mao ni ang kung ano to ba, end goal ini mga galang balaura, oil deregulation law, gi-deregulate mga gala sa balaod ang presyo o niya ang merkado na may magtakda mga gala sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ang nahitabo, imbis nga pariha ining mga fast food unta, Jollibee o McDonald's, magdinay-banay mga ilas presyo, no? Padagkuay sa pan, pabaratuhay sa presyo. Oh, pero madugay mo gamay ilang manok. Mo gamay manok. Jollibee bitaw, gamay ng manok. Pagsugod dagko ka to. Karon gamay ng manok. Oh. Ang nahitabo ining mga oil players, imbis nga kompetensya ay sila mga igala sa ilang presyo, nagsabot hinoon ang mga kanahang dagko. Hilungos atong lungsod. Nahimong kartel. O sa pamitawag ni mo ana di ay? Ha? O sa pamitawag ni mo ana? Mamura naman silang kartel. Nga naman, tanawa ragod. Same day mga igala ang imposition sa increase or decrease. Movari ra og 1 to 2 centavos mga kaigsuonan ang diferensya, either increase or decrease. Hilungos atong lungsod. Magdungan pagadod sila mga galang pahamtang ining increase or decrease. Wa na sila magsabot? Ha? Wa na sila don't tell me kung ingnan na timing gihapon. Ha? Aray! For countless times nahimo na maganing usara mga higala ang mo-post og kini ang pahibaw ining tulo. Ha? Usara kang kompanya. Oh, ang ilang nahimo bata-bata kanang si oil. Ang si oil may kugihan kadto mga higala mo publikar nga mag-increase mi ogma, mauni mauna, mag-decrease mi ogma, alas 6 mauni mauna. Pero pag ando pa, ang tulo ka mga higante, ang Shell, Chevron, o ang Petron, automatic, maong nga increase, diferensya na lagi pila ka centavos. Diferensya na pila ka centavos. Wa, ganun ba itabo mga higala nga ang Shell nag-decrease, ang Petron, wa mga higala mo isibog. Wa mahitabo. Sa kadagko ba ining mga kumpanya ba? Sa kadagko mga gala ining mga oil players, nakadungog mo? Ingna ko nito nakadungog mo ha? Nakadungog mo og doon na sila mga higalay promo? Hilungos atong lungsod. Nga 50% off? O unsa man gani dadi mga promo, buy one take one ba ka ha? Maso pag-abon na buy one take one? Aray! Ha? Nakadungog mo? Nakadungog mo doon na mga igalay diskwento alang sa tanan, dili lamang kay kini mga driver sa mga publikong sakyanan, ang gihatag mga igala ni ining mga dagko nga mga oil players. Nakadungog mo? Og nakadungog mo, ingna ko kay ugma dayon sa buntag sayo. Kahibaw na mo! Aray! Ha? Kahibaw na mo magpatuli ko nitong utro. Ugma na sa buntag sayo, di pa mo tugtugao kag manok. Aray! Naay promo boss nonon.
Wow, kasi nun, mas mahal sa palaging abon. Napay buy one, take one nga make-up. Napay buy one, take one nga lipstick. Paborito rin ang Coach Jin Paulo. Aray! Mga pang skincare ba? Aray! Oh. Baadyo pa mga igalang labtingaw kay makahangdo pa taong tagpilang tapo. Oh. Nang unta ato mga igalang sumadahon ang ilabang kinitaan ining mga tawhana, di man kumutuong nga nagkog kita ning mga namaligjag kuan, namaligjag tinabal. Namaligjag mga higala og kiniang mga labtingaw kay og dagko pa ni sila kita na unta ta mga higala namaligjag labtingaw nag di auto na karon. Aray! Kita na unta ta di auto karon na namaligjag labtingaw. Tay pa, boss nonon. Nakadungog ko, boss. Uy, adios. Adios. Mapiki ko ni. Mapiki ko ini. Mangita kong doktor ini. Asok saga-saga, boss nonon. Nakadungog ko, boss. Yan. Masagamak ka to papangitag doktor ini. Patuloy tag doktor. Ang pangutana, hain man ang gobyerno nga musagag nato diining tanan. Hilumos atong lungsod. Hain man ang departamento mga higalas enerhiya nga mauunta mga higalay manalipod natong tanan gikan niining mga tawhana. Nakadungog mo doon ay gasolinahan nga naalkanse. Aray! Pina! Wala nga na yung alkansi na namalitsa kay sutir, gasolina pa ka! Aray! Ang nakadaot lagi din kay unta, ang gobyerno mga igala may atong gisaligan nga may manalipod nato gikan niining mga kukhan mga higala og way kabusganan. Way busganan nga mga negosyante purbida na himo na mahinoon tig panalipod dining mga tawhala nga supposedly mao ilang pilpilon. Hilumos atong lungsod. Mao bitong gitukod na mga higalang departamento sa enerhiya kay mo oversee, mo susi, mo tanaw sa kahimtang mga higala sa atong dagat mga higala sa enerhiya kay mauni ang nagpaligid sa atong ekonomiya. Diba niya, domino effect ni. Kung doon'y tandog mga higala sa tinubdan, automatic tanan increase, tanan saka, sweldo ray dili. Aray! Oh! Sweldo ray dili. Tanan mo saka. Bitaw, kano saan mo saka ng mga sweldo eh? Oh, na-permit ang uyamot. Oh. Pero doon na ba DOE nga nagpakabana nini wa? In fact, sila mga galay mo pasabot ug nganong gihimo ni sa mga oil players o nga unta sila mga galay maoy mukutiho ug nganong giingon ini manininjo. Ngano mani? Di ba? Nakatunong po tingali ko gamay dihan napita. Oy, grabe po. Aray! Nakatunong po tingali ko gamay. Pastilano? Hindi po lain. Lain po rin kay si Rene Indos. Hayahay, karwasyon kay kusog mangiti ang mga langgam. Aray! Tinood na. Wa ko rin pasaylo. Purbida. Tinood na, no? Amot nga no po ng mga langgaman, di mas ato mo batog. Mahapon. Anar mas tiyanggi. Oh.
Dahil kausa, mura ko naligog iti. Nagpaabo ko sa akong asawang badji ba? O sahay, dugay mas gawas. Paabo ko din sa gawas. Wa ko ka matikod nga natungong di ko wire. Naidaghang ng kwabe dito nga mga langgam, porbida. Nagdungang pangiti ang upat ka buhok, mura ko naligog iti. Oy. Aray! Ingon sila, swerte ko na. Asa kati? Swerte. Asa kati? Ingon sila, kwarta ko na. Oh, kada ko nung itang yung langgam. Buinas ko na, kwarta ko nung ipasabot, anak. Ako din na kumutuo di, anak. Kaya pag-abot unahan, ang nakita na ho, ang naningil. Aray! Ang naningil, may nakita. O dali, hasta dugo na to, musaka mo, tinuod oy. Ha? Early in the morning, you make my blood boil. Dugay naman ka din problema ha, oy. Dugay na ka din. Wa pa mga igala mag sinukliay og kini ang mga missile ning Iran og Israel. Oh, dugay na ning problema. Panahon lagi ni Pildil Balmos Ramos. Ha? Kini mga igalang oil deregulation law nga it defeats the purpose. Na-defeated ang purpose ining maong balaod. Pero doon na ba gihimo mga igala ang mga angay nga mga taong manalipod na to? Wa. Nagpakabuta bungol. Ha? Matod pa sa diay usa ka dundungan ang balita. Doon ako na kongresista, nakalimot ko si pangan. Ang muhaon mga galang investigasyon sa Kongreso labot ining profiteering. Hilumos atong Profiteering niining mga oil players kay mao lagi na Sabado pa nagubat English na itong kakaroon. Wa man na mamao ka to bisaw sa to kon doon na koy 2 months nga buffer stock. Oh, 2 months nga buffer stock. Nagpasabot napundo pa na diha. Balig 2 ka buwan sa tibuok na nasod ha. Dili kay sa sarang kalungsod, tibuok na nasod. Hilabihan naghanan niya na. Balig 2 ka buwan. Oh, una karon nagubat pagka Sabado ang imong stock imong saka ang presyo. Be, kining ilang mapalit karon mga galang-galana. Karong panahon na, mahal mga jud na. Oh, mahal mga jud na. Be, inig abot ana dinhi og muundang na agubat dito mga gala sa Israel o sa Iran. Mo barato na po ang presyo. Don't tell me kung ingna mo barato sila na doon. Ha? Mo barato sila na doon? Ingna ko, mo barato sila na doon. Kay na, ugma na doon sa buntang sa so. Kahibaw na mo. Aray! Kini may angay mga higalang investigaron. Ha? Enough with this 18 Marines. Wah, mani inong nano mani tinong to. Di mani makabiter na to. Ha? Na makak magwa ning 18 mga higalang ka mga kanhi sakop sa armadong kusog nasod. Ala, ilan na oy. Ilan na tulubagos Ginoo. Oh. Nagpagamit man sila niining mga politiko, ilan na tulubagon. Di man gud ni makabiter na to. Kini may angay na to mga higalang nga tagaan og importansya. Doon na ba yung mga kongresista nagtagad ini? Usar na ito kabuok. Oh, nakalimot pa ka pangan. Kanili man di man sikat ng kongresista. Dili sikat. Oh, usar ka buok na mga bana. Ang sagad ng pagkabanaan ini mga tawhana, politika. Nga naman na, tungod kay dili man sila apektado. Kining mga kongresista mga senador, apektado bago taon hindi man. Ha? Nga ang gobyerno may nagbuhi ini nila. Mura ko na silang mga government property. Oh, nagpakaon gobyerno. Oh, nagpakaon gobyerno. Nagbadad sa ilang kuryente gobyerno. Nagbadad sa internet gobyerno. Nagbadad sa tubig gobyerno. Nagbadad mga ila sa ilang internet gobyerno. Nagbadad sa ilang lifestyle gobyerno. Nagbadad sa ilang mga birthday gobyerno. Ingon mo na! Oy. Ang atong mga amot-amot,
ang mga gagmay nga nag-amot-amot mo'y nagpasan sa mga dagko. Hilumos atong lungsod. Tanawa ra gud. Ha? Suhol ining mga tawhan na perting dagko ha? Do you think nakatagamtam sila mga galas atong pangadlaw nga dagans kinabuhi? Kanang perming trailing? Ha, perming trailing? Nga tingputol karos kurinti. Nabag kami sugaon sa gabi o kandil light mi ini. Oh. Ting paningil sa motor trade. Nabag ako isagdan ini ugma o imbargo na ni. Aray! Oh. Perming trailing. Ting panihapon naon sa gabi. Nabag kami dungagon wa ba? Nakatagamtam sila na. Wow! Why senador, why kongresista mga igala nga giimbarguhag motor trade tingali po. Oy! Aray! Wow, tingali po kongresista o senador. Nga gitagaag notisyas liik ko kay Putlanan. Wa tingali po. Oy! Aray! No, no? Daing na ko dirig na kay na mao lagi gyapon kay baw na mo. Mga may ferry is waving. Oh, nagpalabay-labay na po ba? Nagpalabay-labay na po. Nasa pag-ingon-ingon, idol. Aray! Nagpalabay-labay na po. Nagdadaan na mga tools. Adios. Meligro bagkata ni ini. Mo na itong kinabuhi, trailing. Mamay Peri, super dilpin Peri. Swerte ko nang maithan og langgam. Taya unta sa kagluto. Porbida po na bab. Mas maigo bawas karatula sa luto kaysa makaigo kas premium luto. Aray! Mas maigo bakas karatula kaysa premium. Bisa patingalig uska milyon ka langgam imo ikaligo ilag iti porbidag di kato kapadog-on di kakadaon oy wa ka nag-anan. Unsa ni magnonon adlaw ng doktor boss katong pakang kay di ay daghan udlot bayabas adios. Ano ba kapiki na to ni dagana? Nagsugod ng krimen. Isugamak mo ko ninyo. Hindi mo ko ilawag sterong? Hindi po doy. Aray! Apiki pong kaado. Abi mo ng mga amigo tanini, ilawag ba ko ninyo sterong? Aray! Oh, lagi na. If you have friends like this, who needs enemies? Kapikihan na to yung nagana. Ambot, ang matigadon man ni mga galang investigasyon sa Kongreso. Paminaw ko, masapawan man si impeachment. Oh, may mas daghan pa mga galang mga kongresista ang musalida ini mga higalang pagdungog sa impeachment batok ni BP Sara Duterte kaysa musalida pangutana ngantos mga oil player ining pagdungog mga higala kuno naman investigasyon sa ubos balay balawranan nining profiteerings gasolina kini untay ilang angay tutukan ha. Kay ma-impeach o dili ng Vice Presidente mga kaigsuonan porbida o guwa tay panihapon pasmo ta. Pasmo ta. Dili na tinuod. Lugar og matangtang mga igala Sara Duterte sa isang pagka-Vice Presidente mudato ta. Mabusog ta. Aray!
Di sa ingon nga di ko gusto sa impeachment. That is also accountability. Pero nga itong unahon unta sa mga karon ba? No? Adi sa unahon. Magdungan mga dun eh. Doon na pa untay daghang kongresista nga mo salida ni ini mga higalang nag-unang hisgutanan nga doon na yun direktaminting kalambigitan sa kinabuhi sa mga tao. Ha? I'm not saying entirely nga why epekto sa kinabuhi nato kining impeachment batok ni Sara. Pero, what I'm trying to say is, kini mga igalang dugay na kaadso in taong pagsigig kabo nining mga oil players, oil companies nato, nga wagan ning gaton makahatag bisag gamay diskwento sukad masukad. Be? Kung unsa sila mga igala kasibot ba sa pagsalida nga makitaan sila sa kamera, ha? Nga ang uban moduot ni Sara, ang uban manalipod ni Sara. Inana po unta sila kasibot mga igala sa pagsalmot niining investigations profiteering. Kaya ang tanang Pilipino may maka tagamtam ni ini tanan. Ari man sila sa pasikat lagi. Mga bright kuno sa malaon. Asa kaon. Sa kadaghang bright sa Pilipinas. Tanawag na unsa ta. Ingon wa na. Tanawag. Sa kadaghang ngilngig nato dinis Pilipinas. Oh. Tanawag na unsa ta. Aligri ka to ta. Oh. Bida, no? Pastilan. Ambot oroy. No? Ambot oroy og kuan ba? O do na pay klaro ba unta nga kana bang pagtimon ining atong panggobyerno? Morang arang na tingali unta mga ganatong dagan, no? Do na pay klaro pagtimon ba? Boss? Wa pa man, boss. Wa may naghearing dito, boss. Oh, basi hearing to. Oh, kaya desa lang mo na, standby sa mo, listening sa mo. Kasama ko ini karon mga galanggi Bulgar sa Tulpo Brothers. Oh. Nga imbis nga tabangan mga galag mga OFW dito sa tungang sidlakan, nag-una-una og mga galag taga-uwa. Hilungos atong Ha? lungsod. Nag-una-una halidi ang taga-uwa. Pero og kolektahonon pa ni, why halidi? Aray! Why halidi? Mao bitaw ning taga-uwa. Nagpareho laman ni madud kongo nag-o ining mga tawhana. Taga-uwa, POEE. Oh. Maadyo laman is kolekta. Og baskog pa lang OFW, lig-on paglawas, wa pay sosyo. Modern day hero. Modern day hero. Pero wa na, nabakol na. Og di nagapahimoslan. Di na mga higala kadugo. Doon na ba'y uwa nga manginanog. Hair ba to siya? Kumusta na ba yung taon to? Aray! Doon na ba'y manginanog nga uwa? Doon na'y Department of Migrant Worker manginano? O naasa ra ag worker? Hing migrant na ba? Doon na ba'y taga POE? Manginano? Wa! Pero kolektahonon? Kam-kam na doon. Aray! Di din natin noon. Be, daghal mga itong OFW din niya, be. Di din natin noon. Sumaag uwa. O, mutawag ka kay Morimit ka. Abtik ka do mo hello, oy. Sweet smile pa. Pero mutawag ka kay magpatabang ka. Kapoy na. Hilungos atong lungsod. Unsa-unsaon ka.
Saan sa aran ka? Di na natin naon. Namakak na pungko. Namakak na pungko. So, di mga sinaga mga OFW di ang tanaw na to. Di natin naon. Oh. Bagoy uwa mo masampit mga galang panahon sa kalisod sa OFW. Masampit lagi ni mo. Pero saan sa aran ra ka? Kana sa inon nga, upman mi ron. Di man kay ikaw rin among giatiman. Oh, ikot. Pero kolektaho nun, aw atiman nun tanan. Atiman nun tanan. Ing na kong di tinoon, ing na kong di matinoon. Ha? Ing na ko lang di matinoon. Boss Nonon, ing na ko di tinoon. Kay, og mana to rin puto sa to, kay bao na ka. Aray! Pangita lang doktor daan. Pastilan. Mao na igingon nga Pilipinas kung mahal. Basa palaging abon kay nakapalit pa Scott Jade Paulo og buy one take one nga lipstick. Aray! Pastilan. O kining mga tawhanang magdaghan porbida jotay ra. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Atong takna alas 10. Uy, 42 naman day. Adios. Adios! Ato sa palotson mga higala atong mga ginagmay nga mga small business kay tingputol na pud hapit. Mailan mo tanang maputlan kay di na mo kudungog na ho. Ano sa balot sa mga ginagmay nga mga small business o kamo po na po mga small business diya pwede ko kaso na atong taga-agbang taga diriya no small business naman nga to mga dalawang taon idugang-dogang palit og aircon 5 pieces aircon na mahalar ba limuot ka no sino na upaw pangitaon po lagi ng manonestor mga puri. Lala, mabalik pa tayo kayo na, mabalik pa tayo man lamang nini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan nayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. May Mumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka,
tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw, matag adlaw birnis. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mi Mumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, doyan, bakat, digog, lechon tray, mga taging sista ug uban pa nga magginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang naghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balloons, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang muhimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kung ana og ni apag yun, school supplies, photocopy ug rush ID. Naa, unsa pa gyud imong gipangita? Ato ana sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Atutak na alas 10:47 na mga higala sa Kabuntagon. Balik ta kay suonan ko nito tulumanon ang iyang tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back, kay Sona sa itong papauba sa Tulumanon, sa Giyabon, padayon magpaminaw, niyo boss nga lagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupad! Ang inyong amigo nga, sinaw lang daw. Dili na Rudy Fernandez, dili na po Paquito Diaz. Samot ng dili di Israel. Manila boy ng katuning klaro. Najib Montira Kopyo making doyo gipinanggahang to takarong untop alas 11 ang takdanin ng Kabuntagon. Kumusta na ikaw? Tepa, shout out sa Mahal kong Hilongos nun. small business na small business. Bitaw, no? Ang Ingnos Ma'am, ang Ingnos Ma'am. Tans Bookkeeping Services. Diha sa akong Uy, pagpag makiktambayayong de kong mamlibit, no? Kay, kuan, naghan man sa mga kliyente nga. Klaro, maning na yung mga business, kay mga business permit, maning isa bookkeeping. Masigal ko kong Hilongos nun. Ari, di ko mangita din sa mga prospect. Kaysa maglibot suroy tayo, nag-ihit kong dan. Kumusta na ikaw? O niya mag-untay dot-dotan. Hindi ko lagi masogo niyo sa... Oh, Hilongos, kumusta na ikaw karon? Paano good morning ay sa mga agin sa kupan sa Tans Bookkeeping Services. Ang akong inspirasyon. Kaduha na to ha. Good morning, Sir Nilo Cardinio. Hilungos atong lungsod. Sir Rene Edos. Maadto good morning ni muda, sir. Tepa ha. Tepa, kumusta naman ka? Uy, pag-chat lamang tingnan mo, sir. Madaman yun, sir.
Wala labot publiko ining okay ra ko mano. Okay ra ko mano. Wala labot publiko ini. Aray! Pagsat ra mo doon. Pati mo group chat ka mo doon. Hindi. Taon-taon daro tawa ka breakfast community. Dao ko. Undangan na ikahuman ngang ikahuman god. Alas 10:51 na mga igalas kabuntagon. Unsan, gusto mo taglaing nga dagkong hisgutanan, apiki mang oras? No? Maapikihan ta, ugma na putiwason. Bandoro na ugma. Gamay lang. Oh. Kay Urbida. Pang dinagko gyud ning tao ha. Sukan paggawas manggod mga higala sa 18, dili lamang kumaingon Marines kay di magunitan Marines. Sukan sa paggawas ining 18 ka mga kanhi sakop sa armadong kusog. Ang uban ini tanod mga tingali. May record nag-EP. Sukan paggawas nila. Ang pirming mapaod, Attorney Libby Baligod. Idol ni si Rene Idos. Ang pirmi pong balibad nga wa kadto sa labot, si Mike Dipinsur. Si Mike Dipinsur. Oh. Pero kinira po way labot nga nagpapriskon. Aray! Ha? Kinirang tawhana maoy way labot nga nagpapriskon. Ha? Nawa ko'y labot inihing tabang rako. Time pa ha? Ug mutabang ka wa day kay labot. Sakjanan sa imong asawa, injong bay. Ang gigamit, wa pagadug kay labot. Uy, nagahong amigo nga pariner, ato ning timbayaon. Pariner ba ni? So, amigong pariner, giga Afrika. Jim Bamix Casinilio. Ato na amigo nga dako-dakos manggagmay. Aray! Dako-dakos manggagmay. Titing Jim Bamix Casinilio. Ako na amigo ha. Hapit na po alas 11 ting, hapit na lagi. Hapit na lagi, tanaw ko sa oras, tanaw ko oras. Ini ka Martis na, apiki na sa oras. Tana. Aray! Naghala ng ubaraw, ini tulong manuna. Naghala ka tulong ubaraw. Oh, gamay lang mga titiwas ulit magbibinsor. Oh, tungod ka atrebido ni ininidya. Tungod ka atrebido. Oh. Unsa ra ba og masugamak nga supo mga higala ang mga bakak nga ilang gipang tahi-tahi. Dadog ingon wa ko'y labot. Ni ay libito baligod. Inig ka sugamak mga higala sa mga sakop nga di na makaadog tubag. Dadog ingon aw ila man ang sulti. Di man naaho. Ay kanimo libito. Mao tingali ni resulta sa mga taong way lingaw, no? Wa pa may filing good. Aray! Wa pa may filing. Ay, sa manghihimo mga higala nga.
Isa man kong gihimong panata ng filing sa COC kada eleksyon. Nagkasinabot po nun sila magtiadon, kada filing na katun lamang. Ilan ang gihimong tradisyon. Oh. Ilang gihimong bisyo ba? Ilang gihimong bisyo ng tig-file. Karon kay wa mo may lingaw, wa mo may filing. Oh, wa na po nagitan tingaling mga titulo. Aray! Oh. Ari salamat tas mga Marines. Unsa? O pangutan-on og maadto ka na ra mag-ingon. Nganang mo kutiho paman mo? Tan-awa akong sa among gipanulti. Time paragod. Di ba ang atong pagsusi mga higala og tinuod ba o di ang pasangil? Sa dili pa nato atimanon ang pasangil. Kay og di or tinuod ang pasangil. Mura na nagpaghot mga higalas bakhaw. Ngano mo kanong di man tan-awon ang pasangil? Ngano mo kutiho pa mga mo? Natural. Tan-awon mga higala og tinuod ba ang gipanulti? Kay og tinuod aw atong atumanon. Atong atimanon. Kay og di tinuod ganun ba ato masagdan? Ha? Inana na lamang kaway buutan aw ni sa mga tao libito. Aray! Ha? Nga kada malita nga kwarta atong hisgutan, kinahanglan mo kabanso ang tanan. Aray! Bida pod, oy. Imuon mo tanin mo way buot. Mo ta way buot. Amot manganong na may mga tao yun inipod, no? Ay noon, mambon nagigiingon nila nga lamas kunos kinabuhi. Oh. Wa, may lami lagi ng kinilaw o guway sili. Aray! Ha? O, may lami ng kinilaw o guway sili. Oh. Sama god mga higala sa kanang imong kamot ba nga matugkan og kurikong? Oh. Una dugay maadyo? Sa kadugajan sa kadugay nga maadyo sa kurikong. Inig kaadyo sa kurikong mingaon lagi ka. Aray! Mingaon ka sa katol. Saba diha, wag bae. Kayo gwapo ni sila, wa mo'y lami. Wa may lami. Oh. Wa may lami. Tapos na yun ini. Aron nata magkakilay sumsuman. Aray! Uy, ala pikim tas oras no? Uno minuto na malamang sa di pa ang alas 11 sa Kabuntagon. Minaw ra ba si Anjing Recto sa Anjing Stonology? Eh, small business po ni. At naminaw ra ba si Bahinya, Mirasol, Tinang, Rachel o si Ma'am Libit. Oy, Ma'am Libit. Ato din ko adon kay small business ni, klaro ni. Thanks bookkeeping services. Ganahan mo minaw istorya? Way ka! Uy, di mo! Way kaon! Wa pa! Diya ba'y kuan ba? Kini pag ginagmay na ng istorya, wala na masalga. Diya ba'y taas nga opisyal ba sa army? Oh. Idang gi suroy ag pinakaladyo nga kampo sa bukid. Idang masakop. Suroy nila. Adto. Pag abot dito, porbida pitin ladyo dool na piso na lang may pliti, langit na. Pertin ladyo Oh.
Pag-abot na dito sa kadugay na nito itong biniyahe, gibati jag kahigwaos. Hingtukar ang ijang sakits iro. Ingon nila, Kapitan! Na, Captain! Dire! Sir, yes, sir! Asa mo ta makaremedyo, dire? Abti ka dun tumag, Kapitan. Sir! What problema, sir? Giyonghong na yun. Nate kabayo diha, sir. Naay kabayo to puti diha. Badji man na. Kana, sir, epektibo ka to na. Ingon ag taas nga Ranggos Army. Bitaw, no? Kabado sa lamang Magamit ka doon, magamit ka doon. Sir! Kapitan, niadto sa ahong tent, ang kabazo! Ingar kapitan, sir, kanang tayo sa sir. Adyaw nagtempa-tempa diha, iadto na na! Iadto na na! Adyaw nagtempa-tempa diha, masupa ka na ho? Toon man! Taon-taon, dorong mihihi in taos kabazo. Pagawas pas taas ng ranggo nga army. Okay rin mo rin ang kabazo ng kapitan, ha? Mazo kayo kung may gusikan. Aray! Ingon ang kapitan, sir. Katong kabazo, sir. Mao magtutoy atong sakjan padong dito sa Pikas Bukid. Kay to ay bar dito. Dili ang kabadzo mo imong remedyon. Aray! May lami. May lami. Ay, happy birthday! Linra Flores! Happy birthday di mo dia, Linra Flores! Way kaon! Iga tong Ramon na Barosa. Dalawa tayo ikong panahon, oy, hantod ugma na po pohon. Oy, ugma pohon, mag-istorya tag gubat. Oh, way pabor-pabor ni, ang lolo. Oh, wala mo pabor ni. Oh, kinabuhi mga sa lolo, saon taman. Ay ida kinabuhi sa pagsalgas gubat nitong World War II. Ugma na pohon na atangi. Hala? Aton ugma na pohon sangan mga gilas tibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa atong pinanggaon manggiron na og pangabaga sa man sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buotan nga man sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini ibos kalagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubad. Ang inyong amigong dili na bungoton. Dili na Rudy Fernandez. Kamot ng dili na Paquito Diaz. Najib Montira Cobio, manamilit ang mayon. Ang katarong ug ang kangayan, magpabiling idlas kana kung dili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy! Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madong good morning Hilongos, soar high. Hilungos atong lungsod. Slowly grazing, valleys of water on our gray street.